السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام د یتیم آواز 131 سوات شانگلال فرای او 132 افردیر اچر دویم قصرا ستاسو رور ستاسو دوست حمید الله ستاسو مخ حاضر دی. امید دروا چې تاسو ټول په خیر او عافیت سره الله مو همیشه خوشاله ساته. قدرمنو تاسو به په سوچ کې چې آیا دوی سره هغه دوا کورنۍ موجود ولی نه دي، نو دا غوی سره موږ رابطه کړې وه چونکې واورې ډېرې شوي دي او لارې بندې دي، نو د اخلاص ټیم چې دی نو هم هلته نه شو رسېدلی او نه هغوی چې دی نو راتلی شو چې کې ماشومانان دي او هغه مور صاحبه بوډۍ هغو پکې هم ده. نو موږ وایو نه چې هغوی خدای مکه د حادثې ښکار شي، نو په دې وجه باندې موږ دا لیسټونه چې دي نو بغیر د هغوی د موجودګۍ نه ستاسو مخې ته شیر کوو. تاسو زموږ سره اوسئ. قدرمندو د اچر او شنگلی پروگرام میں چکمی پیسے راغلی دی. اولانی لسٹ دی زستا سرا دا پاکستان شیئر کوما. اختر سید 1820 روپے، محمد اسحاق اسپن 10,000 روپے، گلزار ثوابی 1,000 روپے، طالب گل جرمنی 8,000 روپے، خالد کاٹلنگ 15,000 روپے، امیر زیب سعودی عرب 20,000 روپے، ایت خان دوبئی 260 روپے، ہنر گل کراچی 500 روپے، ام خان کراچی 2,000 روپے، شاہ جہان دوبئی 10,000 روپے، حمید اللہ مٹا 2,000 روپے، منصور کوہاٹ 5,000 روپے، جمال شاہ میدان 2,000 روپے، سیب بٹاگرام 2,000 روپے، ابراہیم دوبئی 6,000 روپے، فضل اکبر کراچی 2,040 روپے، انور رشید سعودی عرب 5,490 روپے، عبد الخالق سواد 1,000 روپے، فضل اکبر سعودی عرب 500 روپے، بابو عباس تالاش 2,000 روپے، مرزا جہان آسٹریلیا 6,200 روپے، قاری محمد شفیع کراچی 1,000 روپے، اصغر بلوچستان 580 روپے، گلدار عالم دبئی 10,000 روپے، خالق خان 2,000 روپے، عطا اللہ کوہاٹ 1,200 روپے، نسیم کراچی 1,000 روپے، نذیر سواڑے 500 روپے، سمبل خان سعودی عرب 4,000 روپے، عمران افریدی 1,000 روپے، شروت خان کراچی 1,000 روپے، ہدایت میدان 500 روپے، سات پنجاب 150 روپے، عنایت اللہ پشاور 1,300 روپے، فواد شاہ دبئی 8,000 روپے، یو کے شاہ نواز 13,912 روپے، لاسٹ نمبر دبئی 0071 3,528 روپے، عاصم پشاور 100 روپے، عاصم اللہ بہاول پور د 2 دفعہ خصوصی فل کڑے دے 2,000 روپے، محمد نواز دبئی 10,000 روپے، بنارس کلفٹن 500 روپے، مہت پشاور 2,000 روپے، جانزیب اور داغی دوست واڑے 5,700 روپے، جمال سعودی عرب 1,000 روپے، رحمان اللہ چکدرا 1,000 روپے، عدنان احمد دیر 3,000 روپے، حماد بٹخیلا 2,000 روپے، افسر رحیم سعودی عرب 5,000 روپے، یاسین سعودی عرب 2,000 روپے، عمر خان دبئی 10,000 روپے، اسمت سعودی عرب 1,000 روپے، ضیاء الدین ریاض 7,500 روپے، فضل ستار سعودی عرب 3,000 روپے، فرید قطر 2,000 روپے، اسف سے سعودی عرب جبیل داغیلس دارے، شاہ ولی 25، ابراہیم 20 ریال، رحیم شیر 25 ریال، کشمالہ 10، ڈاکٹر 10، ابو بکر 5، القاسم سعودی عرب داغیلس دارے، لاٹ نمبر 935 20 ریال، لاٹ نمبر 63 38 25، مناسب 20، جمع خان صاحب سعودی عرب ریاض منفوحہ داغیلس دارے، نعمت اللہ 5 ریال، عثمان گلی باغ 155، عبدالوہاب 55، صاحب شاہ 105، سلیم 20 ریال، جمیل صاحب سعودی عرب ریاض داغیلس دارے، ضیاء اللہ 5 ریال، فضل محمود 100 ریال، خیز خان 20، نور علم 100، محمد رشید 5، ریحان اللہ 20، حبیب اجلیہ 20، نصیر احمد 53، عثمان علی 20، اسد 20، علیم الدین روغانی 50، فرحان 37، علی رحمان میدان 100، سید محمد 25، لاسٹ نمبر 515 50، ضیاء اللہ کوڑے والا 136، اظہر الدین 200، مریم بچی 20، ایس ٹی این 9، احسان او داغی دوست 80 ریال، سعید محمد سے سعودی عرب شارو ابراج داغیلس دادے، عبداللہ شائب 25 ریال، رقیب خان 10، فلکناز اور پینانا 20، نصیب زادہ 20، وریشہ تاج 5، داود احمد پیران 5، زور طلب خان خار 20، نصیب سردار 5، رمیشہ وہاب 5، ملائکہ حمید 5، محمد کریم 1، فیصل 1، ابو بکر 5، صدام حسین 5، استاد صوابی 5، امیر سے 5، جاوید 5، عبدالرحمان 3، عبداللہ 3، فرید اللہ 3، ولی رحمان 5، ابو حریرہ 2، نورہ سعید 6 ریال، سمیع اللہ صاحب سعودی عرب دمام داغیلس دادے، محمد عمیر 50 ریال، سلیم بھائی صفا 50، امیر ادم خیل 50، ڈاکٹر فضل ستار 50، شایان 10، آئنزہ خان 15 ریال، ظہر شاہ سے سعودی عرب الخرج داغیلس دادے، مصطفیٰ دیرہ 100 ریال، پھوجی دیرہ 106، سنگر دیرہ 91، اعظم خان دیرہ 128، ظہر شاہ دیرہ 125 ریال، عبدالوکیل سے سعودی عرب سویدی داغیلس دادے، عبدالوکیل 10 ریال، فضل غفار 10، نور محمد 5، اکرام 5، محمد گل 10، ارشد 5، وحید گل 5، دولت خان 5، ظہر شاہ 10، حسین گل 5، محمد 5، حق نواز 100، اصغر 4، عبید 4، عدنان 5، احسان 5، سعید 5، شہزادہ گل دیرے والا 88، زہیب شاہ 10، عزیز اللہ سے 2 دفعہ رافل کڑے دے 10، رحیم زادہ بنیر 10، سلطان محمد
20 اکبر شموزو 37 عبدالواحد 20 اکرام 10 محمد رحمان 20 عمران 5 خان ولی 10 وحید محمد 100 غلام محمد 2 اکبر علی 5 ادم خان 103 محمد اجلیہ 135 گڈ دیرا 70 داود 20 درمال پائن دیرا 42 عقل محمد 5 امیر محمد 5 ادرت محمد 5 صاحبزادہ 3 اکبر محمد 5 جان زیب 5 محمد زیب 5 شیرمند 5 ملک زادہ 5 علی محمد 5 جمال الدین 2 بادشاہ حسین 5 خان شیر 5 ریال فیاض سے سعودی عرب پائندہ خیل داغیر دادیں خان بادشاہ 5 ریال راج ولی 10 فیاض 10 ممتاز 5 علی بخش 5 قیوم 5 شیر محمد 5 سجاد 5 اسد خان 5 لبن گروپ سعودی عرب داغیر دادیں حافظ سید ملک صاحب 15 ریال قاری سے ظاہر صاحب 15 مولانا سید حبیب 10 مولانا بجلیگر 10 مولانا شوکت احمد 10 مولانا حسین احمد 10 قاری افسر علی مردان 10 اقبال بنیرے 10 بخت امین سواتی 30 روح الامین سواتی 10 عنایت جلالہ 10 محمد اکرام میدان 25 عمر رحمان واڑے گروپ 15 دین اللہ میدان 10 ابو حزیر باجوڑ 10 اسماعیل 10 عثمان علی سواد 10 مولانا ذبیح اللہ 10 قاری متوکل 10 نعمان چکدرہ 10 مولانا بحر العلوم 10 زید بٹخیلا 10 شرافت خان 10 نامعلوم 10 ملک بصیر 50 رشید افردیر 30 زید اللہ رنگ والا 20 فیض رنگ والا 200 دیرہ مولانا ناصر 108 صابر خان 10 حافظ بقامین 10 حمید اللہ خان 3 ولایت مند 10 فضل نبی 5 محمد ظاہر 20 بخت مند 5 ابو معاذ مخرج 64 سید طاہر 11 سے زمین 10 واحد 10 نثار احمد بٹخیلا 10 سلیم 5 شیر اکبر 5 انور خان 5 شیر سلطان 5 احمد علی 5 شمس الحدی 6 امروش خان 10 شیر علم 10 ابو حمزہ 15 ریال محمد اقبال سے سعودی عرب سویدی داغی لسٹ دادے لال زدہ 25 ریال نصیب اللہ 25 ایوب 5 رحمت خان 5 علیم خان 3 ولی رحمان 3 اسماعیل 5 خیر محمد 2 محمد زیب 5 رحیم 3 ابراہیم 3 شیر خان 2 فرحاد 5 گلزمین 5 فرمان 2 عمر زیب 5 طارق 10 شریف 5 رحمان زیب 5 لال محمد 5 صدام 5 دیرہ خان ملوک 20 ریال نورزمین سے سعودی عرب سویدی داغیلس دادے دیرہ طاہر خان 7 ریال دیرہ رسول خان 19 دیرہ عرفان 31 دیرہ علی اکبر 18 دیرہ غلام شاہ 20 دیرہ لیاقت بادشاہ 24 دیرہ رسول خان 50 دیرہ امیر زمان 10 نمبر 0012 29 طاہر خان 5 نامعلوم 14 لاسٹ نمبر 777 20 نامعلوم 15 نامعلوم 20 گل رحمان 7 نامعلوم 21 ریال یمو گروپ سعودی عرب یمبو داغیلس دادے شیر رحمان 10 ریال عزیز اللہ 10 ابو انس خان 10 ابو ولید 10 ابو سلطان 10 نائب عمل 10 ابو زلال 10 دلیل 5 محمد سمیع 5 امیر سیب 10 سید اعظم 10 محمد ولید 20 لیاقت علی 6 سارا 5 رشید 10 فرمان امیر سیب 5 حمید اکبر 1 نصیب اللہ 6 نذیر گل 2 قدر خان 5 جاوید 5 نامعلوم 10 نامعلوم 5 غفران 3 علی حیدر 5 شہاب 6 نامعلوم 3 نور زمین 5 سلیم وطال 10 رمید پنجابی 100 محمد خان 5 غفران 3 یاسر 10 دیرہ مصباح 34 نوید 100 ابو ہادی 28 فضل وہاب رنگ والا 100 نامعلوم 2 دیرہ ذاکر اللہ 31 گلزادہ 10 عبدالحمید 15 شوکت علی 25 امیر سے 20 عقیل خان 20 زائد خان 15 منصور 25 بلال 25 سیار 15 علی شاہ 35 گوہر 20 عبدالقادر 10 رحمت اللہ 50 فضل وہاب 10 دیرہ ماری والا 8 دیرہ گوہر 6 دیرہ امیر سے 1 دیرہ گوہر 5 دیرہ عمر سے 10 دیرہ گلڈیرے 11 دیرہ رحب اللہ 7 نصیب 3 احمد 5 حسن ماما 1 عبدالحمید 5 انور شاہ 4 اظہار اللہ 10 کاکا 5 محرم سے 3 دیرہ شاہ فیصل 25 جان بادشاہ 3 ڈاکٹر منال پاکستان 10 جمال احمد پاکستان 10 شکیل احمد 10 دیرہ جانان 49 اشرف مصری 1 متولی خان 10 رفیع اللہ 25 رہبر علی 25 پرویز 25 احمد خان 25 علی سلامہ 50 اصغر علی 50 اکرام خان 15 مساسا الترکستانی 30 نامعلوم 20 شیر افضل 25 قمر 50 مہران رنگ والا 50 جنید خان 10 ریال امتیاز احمد سے سعودی عرب علی ارموک داغیلس دادے ابو انصار 50 ریال قاری اکرام 20 حضرت الرحمان سواد 40 سلمان 20 بادشاہ علی 10 سردار علی 10 عبداللہ 10 فہیم بادشاہ 5 ابو عمیر 30 نذیر خان 12 ظہیر اللہ 5 مقرب خان 10 شیر مالک 10 تلاوت خان 10 شفاعت خان 5 ولی خان 5 ریال حاجی سرور سے سعودی عرب الخبر داغیلس دادے
جاسم خان 12 ریال، سہیل بھائی 12، یاسر بھائی 10، غلام کاکا 10، طلحہ 10، سلطان 10، حضرت علی 10، اسماعیل 10، امجد علی 10، مراد خان 20، مسعود بنگالی 5، شہباز 7، اماد خان 5، سالم سعودی 12، اماد خان 10، لال گل خٹک 10، جعفر افریدی 10، شمشیر خان 20، یونس 10، شاہ زمین 15، نورزادہ 23، اسف 5، زلفی 5، نثار انڈیا 5، اسلم خان 5، سعید حیات 20، اکبر 10، جمشید 10، سہیل مردان 5، محمد زیب 10، امیر سلام 25، وحید گل 20، محمد اسلام 10، حیات خان 12، شریف خان دوارا فرافل کڑی 10، ابو واجد 10، ساجد خان 50، مردادہ 5، ذاکر اللہ 5، رحمت اللہ 5، محمد رزاق 5، ساجد 10، قاری اقبال 10، شیر عالم 25 ریال، محمد شاہ صاحب، سلیم شاہ صاحب سعودی عرب، شاہراہ اسراس داغیلس دادے، فضل 4 ریال، خیسہ باچا 2، عیسیٰ خان 5، ایوب 2، ساجد 2، نامعلوم 2، اکبر علی 15، رحمان علی دیرے والا 147 ریال، عبد الماجد صاحب سعودی عرب، شارع زہر داغیلس دادے، امی عائشہ 10 ریال، ابو عبداللہ 10، عبداللہ 10، باچا خان راجی 50، افغان بھائی راجی 100، شفیع اللہ راجی 30، انور 20، انور 20، بقالہ عرفہ 100، عمر محمد فصلیہ دیرا 60، امیر 2، اسرافیل 10، طاہر 5، گلجہان 5، ابو یاسر 13، محمد سعید 1، نعمت 1، جلیل 3، علمزیب 20، امایون 10، خان الرین اوداغی 2، 150، شوکت علی میدان ورسکے 50، کابل خان 20، شاہ حسین 20 ریال، نیک محمد سے سعودی عرب، شارع زہر داغیلس دادے، قوی خان 100 ریال، اماد خان اوداغی 200، ظاہر خان 10، دیرہ نجیب اللہ خان 41، دیرہ ولی خان 55، نیاز الدین 5، شامدار 5، یاسین 5، بختمن 10، ناظرین خان 5، خیستہ نواز 5، امیر رحمان 5، شاہ رسول 5، سلیمان 5، جنید وزیر سے سعودی عرب، ریاض داغیلس دادے، علم زیب 50 ریال، سردار استاذ 100، عنایت الرحمان 100، سبزی علی کوٹ کے 25، محمد شفیع 20، خان 50 ریال، محمد ابراہیم صاحب سعودی عرب، نمار داغیلس دادے، انور زیب سواد 11 ریال، سلطان شیول 10، سحر گل 10، نامعلوم 3، امین خان اٹھالا 10، ابو راتب مصری 10، اپنا دیرہ 30، محمد ابراہیم 10، اقبال بقالہ 15، فرحان 5، ابو زید 5، لقمان 2، برکت بوفیا 43، داؤد صاحب سعودی عرب، خمیس مسجد داغیلس دادے، محمد شرورہ 10 ریال، شبیر علی 10، ساگر استاذ 10، بغزمین خان 20، امیر باچا 5، صاحب زادہ 5، خان باچا 5، بخشا زیب 5، باچا روم 5، سلطان نبی وادی دواسر 20، رحمان الحق دیرے والا 223، شفیع اللہ صاحب اوداغی ملگری ابہا، شمسان وردتین دیرے والا 316 ریال، ابو عبداللہ احد ددوادہ فرافل کڑی دے 20، داود خمیس مسجد 100، مردادہ وادی دواسر 10، رحیم اللہ 5، شریف اللہ 10، شبیر خان 5، ہدایت خان 5، حسن گلہ 5، ہدایت اللہ 4، شیر خان 10، احمد حسین 5، تاج ولی 6، گلباز 5، رحمت زادہ 5، امیر زادہ 5، شریف 10، نور حبیب 5، محمد سمیر پنجابی 10، حسین زادہ 30 ریال، سپندہ سعودی عرب، شارع عشرین داغیلس دادے، ابو خالد 10 ریال، جاوید ادم ڈیرے 10، صدیق الرحمان 5، اسماعیل 20، کاشف 10، انور علی 10، حبیب اللہ 10، برہان 5، امجد 10، اکمل خان 5، حسین علی 5، ظاہر شاہ باجوڑ 5، مسافر خان 5، صاحب شاہ 5، اعظم خان 5، باقی دوستان 7، عطا الرحمان 5، رحمان گل 5، اکبر علی 5، اکرام اللہ 5 ریال، خان باچا سے سعودی عرب، دمام القطیف داغیلس دادے، حضرت حیات 50 ریال، عبدالحکیم 10، ابراہیم 10، خان باچا 30، فاعل خیر سعودی عرب، سویدی داغیلس دادے، خطاب 25 ریال، ساحل 10، امان اللہ 10، مومن 10، وقاص 10، مظفر 10، لال زمان سے سعودی عرب، منفوحہ شارع عشرین داغیلس دادے، سعید الرحمان 50 ریال، گل احمد جان 5، رحیم گل 5، گل محمد 2، اسلم خان 1، حسن قاری 1، گل حکیم جان 10، محمد صدیق بنگالی 5، لال زمان خان 10، نذیر باچا 5، ہمیش خان 5، فیض علی خان 1، گل خالق جان 1، رحیم اللہ 10، ولایت خان 1، شیرین خان 1، گلزادہ 15، رحمت باچا 5 ریال، ابو یوسف سے سعودی عرب، نسیمہ داغیلس دادے، عبداللہ نسیم 50 ریال، موسیٰ خان سے سعودی عرب، جدہ داغیلس دادے، قاری حمید اللہ 10 ریال، سید احمد شاہ 10، خیسر رحمان 10، اقبال 10، طاہر 5، رحمت حسین 4، شفیق 2، ایاز 2، باچا زادہ 10، ولی 5، ارحام 5، امتیاز 10، نصیر رحمان 5، امیر زیب 15، سمیع الرحمان 5، وقار 14، باسط 5، اقبال 10، شاہد 3، خان زیب 20، ارشد 10، گل حسین 10 ریال، سلیم زادہ 25، سعید مدینہ 25، ابو طلحہ 20، سعد افضل 13، لاٹ نمبر 479،
50, लास्ट नंबर 619 20, तारीख बाई 4, सहर बाई 20, लास्ट नंबर 32 87 100, अबू शहाब 10, अबू जलाल 5, कारी 5, अली बख्त 5, अबू हुबैब 10, हाजी 25, सरदार अली 10, इकराम 10, नौशाद 10, जलाल वजीर 5, वजीर 5, अनवर अली 15, अली ताज 20, शेर गाजी 20, मोहम्मद फयाज 20, हबीबुल्लाह 10, जमाल शाह 5, मुजम्मिल 80 रियाल। फजल वाहिद से सऊदी अरब अलकविया ग्रुप दाखिल इस्दादे देर जमील 23 रियाल, देर शाहिद 9, गुलाम 10, देर अमीन 10, मोहम्मद जान 24, नामालूम 5 रुपये 10, लाख नंबर 34 36 10, नामालूम 5, नामालूम 10, नामालूम 10, नामालूम 10, नामालूम 10, नामालूम 5, अबू सईद 7, गुल मोहम्मद 11, फयाज 10, बख्तवर सेठ 10, जहांगीर 10, वहदत 5, शाह सेठ 50, फरशार शराफत 20, जियाद 10, नामालूम 10, नामालूम 5, अली सेठ 50, रफ़ीउल्लाह 10, अब्दुल्ला 50, करीम 20, मंसूर 5, उमर बाचा 9, अब्दुल वाहिद 5, लाख नंबर 18 48 10, इकरामुल्लाह 10, नामालूम 2, नामालूम 5, नामालूम 1, उज़ैर 5, अजीबुल्लाह 5, ज़ियाउर रहमान 15, नामालूम 9 रियाल। मकसूद अहमद से सऊदी अरब दाखिल इस्दादे मुराद अली 5 रियाल, मोहम्मद रशीद 3, गुलशाह अली 10, नूर मोहम्मद 5, अब्दुल मुत्तलिब 10, अब्दुल हसन 20, मोहम्मद साकिब 2, दाऊद खान 5, मोहम्मद सलमान 5, अलीम जान 5, अब्दुल सलाम 5, मकसूद खान 20, लालबुद्दीन 2, नूरुल बसर 5, शहयार 5, निसार अली नाजिम 5, मोहम्मद यासिर 5, अब्दुल हादी 1, शाहबुद्दीन 5, खानजादा खान 5, मुहिबुल्लाह 1, शाहिदुल्लाह 2, बगजादा 1, शेर अली 2, जमीर शाह 10, नामालूम 3 रियाल। मोहम्मद इकबाल खान जी सऊदी अरब सकाका अलजोब दाखिल इस्दादे अबू यूसुफ 10 रियाल, मोहम्मद कदीर 40, असफंदियार खान 50, सफ़ेद इंडिया 25, खालिद मिस्री 5, अजमत पंजाबी 10, सईद स्वाद 12, अली 15, अरशद हाजी 15, सुलेमान 10, उस्मान चकदरा 10, फजल मौला 60, उस्मान चटपट 10, मुफ्ताउद्दीन 10, रफ़ीक 5, नियाज मोहम्मद 4 सदा देरा 27, किश्वर 6, इसहाक 10, रकीब 15, बख्तरवान 5, अब्बास 2, शिराद अली 10, जावेद 10, गुलजेर 10, नज़ीर शाह देरा 60, सदाम हुसैन 10, मोहम्मद रवान 10, हसन ज़ेब 14, ईरान शाहजादा 10, शाहजहान 14, शाहीन बंगाली 5, एमन सोडानी 10, फरहान खान 30, हिलाल मियाँ 5 रियाल। नजीब बाचा सऊदी अरब मक्का दाखिल इस्दादे अरबाब शाह 10 रियाल, अब्दुल अलीम बंगाल 10, नजीब बाचा 10, इंजीनियर अहमद मिस्री 10, घरानों के लिए 50 रियाल। रियाद से सऊदी अरब हरारा अलवजारात दाखिल इस्दादे रहमान ज़ादा 15 रियाल, अजीज़ुर रहीम 200, वाजिद असेब 120। इरफान से सऊदी अरब शिफा दाखिल इस्दादे रहमान 20 रियाल, वजीर शाह 20, अबू आवाद 10, जलावर खान 10, बख्तवर खान 15, अबू जाहिद 10, देरेवाला 30, तुफेल 10, अमीर अहमद शाह 5, यूसुफ देरेवाला 15, बख्तवर अगरा 18, नजीब 50, वजीर शाह 10, इमरान 50, सुल्तान सऊदी अरब 10, वकील शाह 20, सईजादा देरेवाला 50 रियाल। राहतुल्लाह 150, अबू आवाद 10, जलावर खान 10, अबू दाऊद 20 रियाल। रहीमजादा से और मुश्ताक से दुबई मुसफ़ा नंबर 47 दाखिल इस्दादे गुलाम मोहम्मद कश्मीरी 10 दरहम, वारिस नंबर 11 10, इरफान नंबर 14 10, सलवा बीबी 50, इलियास 50, वक्कास 50, वक्कार 50, इलियास शाहमा 20, कैसर 20, इस्लाम नंबर 12 25, रशीद अहमद 40, जाहिद 25, रहीम बलूसी 20, रहीमुल्लाह 20, शिरीन ज़ादा 20, नूर वली 10, मोहम्मद मकबूल 20, हयात जान 20, इकराम पलूसी 20, इजहार अली नंबर 26 40, मुईन 20, अबू कौसर 20, अब्दुल अकबर 10, ईमानुल्लाह 5, अनवर 5, मुख्तियार गुल 5, अंबर गुलुना 5, लालजादा 5, हौरेन बीबी 10, इनायतुर रहमान 20, जोरुन नगराल 20, नूरजादा अबू लेबा 10, सैद हबीब 40, जुबैर 25, अदीबा 40, मोहम्मद इरफान ग्रुप वाला द दुआ दफारा खसूसी अपील करे दे 130, रहीम ज़ादा 10, हफीजुल्लाह नंबर 17 20, फरमान अली नंबर 9 5, सरताज मोहम्मद 5, हारून 5 दरहम। मोहम्मद इकरार से दुबई और लांच दाखिल इस्दादे फजल मोहम्मद 100 दरहम, मुख्तियार 50, इसरारुल्लाह 100, शेर नबी खान 200, जफर भाई 260, अलीजर से 10, हामिद शाह 20, इमारत शाह 5, अनवर भाई पीर बाबा 10, फरहान 20, बशीर अहमद 5, नवाज शाह 5, फारूक अहमद 10, फैजानुल्लाह 5, ख़याम बादशाह 5, अशरफ अली 5, इकरामुल्लाह 5, वली अमान 5, सैदमल 5, अनस 5, शेर ज़मीन 5, बिलाल 5, जीशान 5, मोहम्मद रियान 5, लेबा बीबी 5 रियाल। तिलावत से और नबीउल्लाह से दुबई मदाम बलदिया दाखिल इस्दादे जुबैर 50 दरहम, शाकिर खटक 20, अफसर खान 20, बिलाल खान 20, मीना जान 10, अब्दुल रहीम 10। नसीर अहमद से दुबई उमुल क़य्यूम दाखिल इस्दादे नसीर अहमद दीर
20 درہم ساجد بھائی 20 مصطفیٰ 20 محمد روان 20 انور محمد ڈیرے والا 20 محمد اسلام 10 متی اللہ 10 اختر محمد 10 صدیق بھائی 10 عجب خان 10 انور سے 10 احمد معشوم 10 شرامین سے دبئی عدن داغل اسداد امان اللہ 20 درہم محمد پیسہ 10 نعیم اللہ 10 محمد اللہ 5 جاوید 5 سعید انور 5 ظفر اللہ 20 نور امین 5 بچا زیب 5 گل نذیر 5 نیاز محمد 5 شیر اعظم 5 امیر نواب 5 احسان اللہ 5 یاسین 5 محمد خان 5 فضل الرحمان 10 حمید اللہ 10 نصیب جان 15 فارمیسی والا 10 بادشاہ 20 ضیاء اللہ 20 سعید عربی 50 منیر 5 ضیاء 5 حسین 5 لال زرین 1 انعام الحق سے دبئی ستوا داغل اسداد اجمال 100 درہم نامعلوم 20 امتیاز بنیرے 50 طلحہ 20 سبحان اللہ سے دبئی شارجہ داغل اسداد محمد غنی 50 درہم النہدہ والا 120 عرفان 100 عبداللہ خاکسار 30 قسیم علی گجران والا 5 زین العابدین 10 محمد عباس 20 لاکھ نمبر 281 20 گوہر 10 حنیف زادہ 10 محمود الحسن 10 شاہی رحمان 5 ادیبہ 10 محمد اسلام 10 فواد 20 اسماعیل 25 درہم سمیع اللہ سے صوبان اور برکت اللہ سے دبئی فجیرہ داغل اسداد سمیع اللہ 10 درہم برکت اللہ 10 عبد المالک 20 ابو سہیل بدیا 30 احمد سراج فجیرہ 10 یاسر علی مردان 5 یارزمین جیلاڑ 10 ابو احمد سے 10 شراری مارکیٹ 5 ارشد علی مزاجی 10 مزاجی دکان 10 انجینئر ساجد علی 10 محمد اظہر 5 ساجد علی 5 محمد الیاس 10 پاپودین ممبر دبا دبئی داغل اسداد اسرار 30 درہم بچاؤ سعید 10 پاپودین 10 مولانا بختور خان 5 محمد علم 5 رحیم الحق 5 ارمان علی 5 درہم سید محمود علی موسیٰ کپنی خوربگان دبئی داغل اسداد سید محمود 10 درہم اختادب او داغی دوست 30 معین 5 فضل 5 شفیع اللہ سب او سلطان حاضر دبئی حجمان داغل اسداد محمد علی 100 درہم محمد 100 علی رحمت میاں 50 وقار 25 محمد اسلام 25 سعید علی 15 شاہ جہان خان 10 خلیفہ زاہد 10 عبد الرحمان 10 احسان الحق 10 محمد حسین ارمانی 10 میاں جہان سراج 10 رب نواز 10 بچا خان 10 ریاض بنیر ماما 10 شفیع اللہ 10 بلال خان 10 گوہر علی 10 معاذ علی 10 محمد عمران 10 بخنواز 10 سیال محمد 10 عمران اللہ 10 فضل 10 سہیل 10 سلطان اکبر 10 عاشق جان 10 ارشاد خان 5 اسرار خان 5 امیر 5 عطا اللہ 5 پرویز 5 احسان اللہ 5 راجہ ندیم اسلم پنجابی 5 فاروق شاہ 5 سلیم 5 نصیر اللہ 5 سلیم جان 10 طفیل احمد 5 نثار خان 5 فرحہ 5 جلوہ 5 محمد سہیل 5 مناہل 5 اسلام واحد 5 عظمت اللہ 5 شوکت 5 ہارون 5 ابتاب 5 عمران بھائی 100 حمید اللہ 5 ارسلم خان 5 نصیب جان 5 اسماعیل سب او فاروق سے ادزیب دبئی داغل اسداد اسماعیل خان 30 درہم اختر منیر 10 نیاز الرحمان 5 عجب خان 10 عظمت اللہ 10 قمر اللہ 5 طیب خان 5 ذاکر اللہ 5 ضیافت 75 لاکھ نمبر 078 10 ہلال 5 درہم محمد خان صاحب انٹرنیشنل سٹی دبئی داغل اسداد احمد 10 درہم نقیب اللہ 10 حسین 10 فواد خان 5 محمد ادریس 10 عبد القدوس 5 جان زادہ 5 میاں خان 5 عطا اللہ 5 بہرام 5 زہر شاہ 5 حیات محمد 10 اسماعیل 5 سید زاہد 30 عزیز اللہ 50 تاج محمد 50 زہر شاہ 10 بخشیر 5 محمد زمان 10 محمد ولی 5 حبیب اللہ 10 اجمل خان 10 عزیز اللہ 5 بخشیر 15 خیر الامین 10 گلسمد 10 سلیمان 10 غلام سید 10 کامران سے دبئی علائن داغل اسداد مرزا علی 70 ارشد 25 عابد 10 اسماعیل 10 محمد اسلام بلوچ 10 اسد 10 امداد 5 فدا محمد 5 فیصل 5 محمد عزیر سے دبئی جبل علی داغل اسداد اول بچا 25 درہم عیاد اسلام 25 خان شمود 10 مسافر ایم 10 محمد اسلم 5 امیر اسلم انڈیا 25 فضل خالق 40 محمد عباد 10 محمد اناب 10 محمد عشیر 10 درہم رحمان شہزادہ سے عزیز الحکیم سے دبئی رسول خیمہ داغل اسداد امجد بھائی 5 درہم اجمل خان 5 شفیق الرحمان 10 محمد علم 5 یاسر زیب 5 شاہ ولی 5 سعید عالم 5 شیر خان 5 ریاض الدین 5 رحمان شہزادہ 5 طلحہ 5 زاہد خان 10 ہاشم سوریا 10 ابو محبوب 10 محمد اسلام 5 بلال خان سواد 5 شہزادہ 5 ابو ایان خان 5 علی رحمان ددوادہ فرافیل کڑے 5 قاری عزیز الحکیم 10 بسم اللہ خان 5 محمد ایوب 10 محمد الیاس 5 جاوید توین والا 5 ابو نورا 5 سلمان سے دبئی داغل اسداد وسیم 300 درہم ایاز 10 میراج ولی سے ملیشیا سراوا داغل اسداد نصیب داد
10 رنگٹ پیر احمد شاہ 10 ابو بکر 20 والی 10 سلیمان 20 عدنان سید 50 رب نواز شاہ 20 محمد حسین 20 فرمان 80 بلال 10 توفیق صدیق 10 نور الحدی 40 کمفو بکر 40 غفران اللہ 10 عثمان خان 50 علی زیب 20 مروہاب 40 بختی حسین 5 مشتاق 10 رحیم زادہ 20 سلیم 10 بیڈوار 20 امین 20 شاہ خالد 70 سجاد خان 100 حاجی رسن 30 رحمان اللہ 50 ممتاز 50 عرفان 130 فواد خان 200 نور زیب 120 زید حسین 100 مسلم داد اور ملگری 100 سید عارف 30 احتشام 25 عثمان 20 عمر 20 باچا 5 محمد عارف 10 رفیق اور ملگری 250 علم خان 80 شیرباز خان 100 ریاض محمد 3 ابو امین 10 رنگٹ ملک محمد شیر سے اجمیر خان سے ملیشیا میرو داغیل ازدادے محمد گل 3 رنگٹ علی محمد انڈیوالان 23 محمد اللہ انڈیوالان 25 محمد اللہ انڈیوالان 35 منور تالاش 100 میاں شیر علی سے ملیشیا ڈنکل داغیل ازدادے عزیز احمد 10 رنگٹ گل ارشاد 5 محمد عزیر 10 سلیم اللہ 20 اکبر 10 انور زیب 10 علی زیب 10 رحمان اللہ 10 ظاہر زیب 10 نور رحمان 10 سرمیر خان 10 امان اللہ 10 سراج 20 محسن 20 افضل خان 10 حنیف خان 5 رنگٹ نوزادہ سے ملیشیا تنجنگ ملم پیرات داغیل ازدادے نامعلوم 20 رنگٹ جمشید خان 10 سید زادہ 10 صحابی 10 شیر افضل 5 رنگٹ بخمنور سے اور تاج محمد سے ملیشیا کلنگ میرو داغیل ازدادے لاس نمبر 0 34 20 رنگٹ نوشیر روان 20 وارث خان 15 عابد خان 10 برہان خان 5 مسعود جان 10 طاہر خان 20 سلیمان 5 رنگٹ شوکت رحمان سے ملیشیا رمبا داغیل ازدادے زمین کارپیٹ 50 رنگٹ احمد علی 50 اشفاق الرحمان 100 لاس نمبر 765 50 حبیب 20 عمر رحیم 10 بلال احمد 10 مسعود 30 بغزمین 10 پانوس خان 5 لاس نمبر 22 50 بختیار گل اور ساتھی 80 زبیر 10 سلطان اور ساتھی 50 محمد نواب اور محمد امین خان 30 خالد اور ساتھی 40 محمد حیدر 100 رنگٹ یوسف خان سے ملیشیا ملکہ داغیل ازدادے خالد گجر 100 رنگٹ یوسف خان 50 محمد منیر 10 سید واحد 10 فرمان گل 10 ریاض خان 10 شاہ وزیر 10 زرشاد خان 10 ساجد بنگٹ 10 علی جان 10 بختراج خان 10 یامین خان 10 شیر خان 10 ایاز خان 10 ضیاء الرحمان 5 جہان خان 5 رنگٹ مسین امیر سے ملیشیا انڈاور وفنگ پہانگ داغیل ازدادے حیدر 10 رنگٹ سبحان 10 مسلم 3 نسیم 2 عبداللہ جان 30 نرے 50 مسین امیر سے 10 گروریش 8 پرویش 5 لیاقت 5 ابرار 2 علی بہادر 10 دامن 5 فرمان 6 حکیم بہادر 5 علی خان 20 بدر الرحمان عرف مسٹر پٹھان 10 الیاس خان 10 ظفر 2 رنگٹ حسن خان سے چیکو 3 ملیشیا گوامو سنگ داغیل ازدادے فہیم خان 10 رنگٹ فواد خان 10 اقرار الحسن 20 غلام صدیق 20 وکیل دیرہ 70 فضل سبحان 10 احمد شہزاد 5 ارشد خان 10 بیدار خان 10 شہزاد 5 احمد علی 10 ماندیرہ 25 شیرزادہ دیرہ 15 سبحان شاکر 10 احسان کیمرون 10 احمد بہادر 10 شفیق کیمرون 10 ناصر کیمرون 10 وحید کیمرون 10 رنگٹ بابر خان سے ملیشیا جوہر بارو داغیل ازدادے سجاد اختر 20 رنگٹ غنی خان 20 وفا 10 علی 10 خان شیر 10 وسیع اللہ 10 بابر خان 10 غلام بہادر 10 ظفر علی 10 امبر شاہ 5 رحمان شیر 5 ممتاز علی 5 ظفر 5 زمین شاہ 5 گور رحمان 5 شیر نیاز 5 شہباز 5 مجاہد خان 5 ضیاء الدین 5 نسیم 5 محمد ابرار سے ملیشیا کو تبارو کلنتن داغیل ازدادے بختروان دیرہ 67 رنگٹ حاجی انور علی 75 فضل الدین 50 نیاز علی 30 محمد ابرار 100 محمد نثار 50 جنید خان 100 احسان اللہ 280 نصیر انتا ویخاننگ 80 شاد محمد 200 دیرہ بہادر اجی 150 بہار غندل 20 اسف 20 محمد حیات 20 حاجی عثمان غنی 50 عدنان شاہد 50 ڈاکٹر نور الحدی صاحب 20 منصف خان 10 اسیم خان دکان 36 سبزی علی 10 رنگٹ نجیب خان ملیشیا 57 توران داغیل ازدادے عمر رحمان 20 رنگٹ گوہر رحمان 10 خانی ماما 10 رحمت باچا 20 سہیل احمد 10 فرید اللہ 10 علی رحمان 10 شاہ خالد 10 ناصر خان 10 فرید اللہ 10 علی رحمان 15 شاہ خالد 10 ناصر خان 10 محمد جمال 10 ابو بجر 5 ابو یونس 20 رنگٹ عبدالولی سے ملیشیا کوالالمپور داغیل ازدادے غلام 10 اویز مشترکہ 100 صلاح الدین 50 ابو حمدان مشترکہ 100 عمر زیب خان 100 خان سید 17
اکرام سے بحرین داغی لسٹ دادے احمد 5 دینار، سمیع اللہ 3، محمد رحمان سلمان گروپ 3، عمران خٹک 2، ریاض 2، فضل خالق 2۔ صبر علی شاہ سے قطر الخور داغی لسٹ دادے ابو سمیع اللہ 10، حاجی فضل خالق 15، منیر خان کرم ایجنسی 10، فیر اساق ہنگو والا 10، حاجی معمور افریدی باڑا روڈ 50، محمد خان 25، ابراہیم 50، خالد 5، یاسین 5، جواد 5، عبداللہ 5، منو 25، عمر 50، فدا 15 ریال۔ ابراہیم سے نعیم اللہ سے برونائی دارالسلام داغی لسٹ دادے حسنین $15، ابراہیم 10، نعیم اللہ 10، وصال 10، نوید 5، افتخار 5، عبدالرحمان $5۔ لیاقت سے اجمل خان سے عمان مسقط داغی لسٹ دادے زمین خان 1 عمانی ریال، باچا 1، تاج 1، شاہد 1، امیر اشاریہ 50، ناصر اشاریہ 50، فیصل انڈیا والا بائی 2، امیر داد 5، خان 5، نیاز 5، ملک شیر 5، سید رحم 1، جان باچا 1، ذاکر احمد 2، باچا علی اشاریہ 50، کچکول خان 5، جہان پرویز اشاریہ 50، شاد محمد اشاریہ 50، سجاد 1، وحید اللہ 1، عبدالرحمٰن دعا فیل کڑے دے 5، تاج گراج والا 5، خان بہادر 1، اجمل خان 10، شاہ فیصل 5، ابشر مہمان 2، امیر محمد اوملگری 10، امجد خان 5، شیر بہادر اوملگری 5، نظام اوملگری 3، حسین 1.80، تلاوت خان 1، شمشور رحمان 1، نذیر اوملگری 6، ضمیر خان 1، شیر رحمان 5، رومسید 1، جمشید 5، مومن بائی 1، علی رحمان 2، مجبور خان 5، سجاد اشاریہ 50، ساز محمد 1، لال باچا 1، غفور خان اشاریہ 20، قاری عبداللہ اشاریہ 50، امیر 1، عبدالعزیز 2، مسلم 1، ابن امین 5، حسن زادہ 2، گلرحمان سواد 1، خورشید علی 1، صاحب اشاریہ 50، ہارون اشاریہ 50، سید نواب اشاریہ 50، فرمان علی اشاریہ 10، فضل ولی اشاریہ 10، عنایت اللہ اشاریہ 30، کشور خان اشاریہ 50، سید کبیر اشاریہ 50، گلزادہ اشاریہ 10، شرافت علی اشاریہ 50، ناز محمد اشاریہ 10، محمد زادہ اشاریہ 10، فضل کرم اشاریہ 30، اعظم خان اشاریہ 20، ذیلم اشاریہ 10، عدنان اشاریہ 50، تاج ولی 5، رامداد 5، امیر باچا 5، مر باچا 5، یار رسول 5، قاری فضل 5، ازبر خان 5، طارق 5، شابودین 5، یار محمد 5، وزیر 5، سوار 5، جان باچا 5، سرور 5، نیاز ولی 5، جان محمد 5، ساجد خان 5، شہنشاہ شاہ 5، امیر امان 5، عمر خان 5، وسیم سجاد 5، رحمت غلام 5، غنی 5، کاکا 5، حیات 5، گلبہار 5، محمد علم 5، صدام حسین 5، بغزادہ 5، سعید خان 1، صابر اشاریہ 50، محمد زیر خان 1، محمد خان اشاریہ 30، اختر منیر 2، سیف الرحمان اشاریہ 50، فضل 5، محمد سردار 5، ولایت 5، گل حیات 5، حمید 5، کرامت 5، نور علم 5، شیر ولی 5، شاد محمد 5، بہادر سید 5، جمشید 5، عارف 5، سجاد 5۔ عقل زمین سے عمان خصب داغی لسٹ دادے عقل زمین سے دعا دفرہ فل کڑے دے 1 ریال، گلاب زرین 1، وسیم خان 1، جانزیب 1، مجیب اللہ اشاریہ 20، جمع گل 1، عمر وہاب 1، محمد انور 1، گل شاہد 1، عطاء الرحمان اور انڈیوالان 15، ریاض محمد اشاریہ 50، عبد الباقی اشاریہ 50، وقار یونس 1، قاری صدر علی اشاریہ 50، باجا خان اشاریہ 20، گلہدین اشاریہ 50، افتخار شاہ اشاریہ 50، امیر علم اشاریہ 30، جمشید اشاریہ 50 عمانی ریال۔ محمد اسماعیل سے عمان مسقط داغی لسٹ دادے اسماعیل 3، اسامہ اشاریہ 50، عمران اشاریہ 50، محمد اسحاق 1، امیر نواب اشاریہ 50، انور علی اشاریہ 50۔ سرتاج علی سے عمان بانا داغی لسٹ دادے زاہد 1، محمد نذیر 1، سید محمد 1، رحمت اللہ 1، میرزادہ 1، مظفر شاہ 1، غیاث الدین 1.60، اسلام زادہ 1.40، نور وہاب 1.30، فضل مولا اشاریہ 50، عمر زمان 1.20، میاں اشاریہ 50، شاہ فرمان اشاریہ 50، خیصہ زرین 1، رحیم زادہ 1، میاں زادہ 1، حیات 1، لال زادہ 1، ایوب 1، بختور 1، وزیر 1، شیر ولی 1، مرزیب 1، عرفان 1، یار محمد بلوچی 1، رحمت اسلام 1، سید زمان 1، حذیفہ 1، محمد ابراہیم 1، زمین ماما 1، کھاکا 1، قاری عقیل رحمان 2۔ قدرمندو کتن کو تاسو لسٹونه اوریدل چونکه دورت دوا بیمارو مانو لسټونه کې چې لږ 19-20 راغلي د هغې معذرت اوس چې کوم د پنډ دپاره لسټونه دي هغه ستاسو سره شیر کوم. عزیز الله صاحب سعودي عرب شمیسي د پنډ دپاره لسټ دا دی: مخفض اجلیه 20، سلطان محمد 10، اکرام 10، عبدالوحید 10. لبن گروپ لسٹ دا دی: حافظ سید ملک صاحب 10، قاری سے ظاہر صاحب 10، عزیز الرحمان واڑے گروپ 10، زین اللہ میدان 10. یمبو گروپ والا لسٹ دا دی:
सारा 5, जायद खान 10, मेहरान रंगवाला 10, अमीर खान 10, मंसूर 5. इम्तियाज अहमद सेब सऊदी अरब अल यरमुक दाऊद पंडा पार्लेस दादे. कारी इकराम 10, अदर हुसैन स्वाद 10, सलमान 5, अबू अमेर 10, नज़ीर खान 10, अबू तलाल 10. अब्दुल माजिद सेब लेस दादे. मोहम्मद समी 25, उम्मी आयशा 5, अबू अब्दुल्ला 5, अब्दुल्ला 5. लाल जमान सेब सऊदी अरब मनफूहा शार अशरें दागिल लेस दादे. गुल हकीम खान 10, लाल जमान खान 20, गुलजादा 15, गुल हकीम जान 2. मूसा खान सेब लेस दादे. कारी 25, नसीर अहमद सेब दुबई दागिल दादे. साजिद भाई 5, मुस्तफ़ा 5, इस्माइल सेब और फारूक अज़ैद दागिल दादे. इस्माइल खान 10, रहमान शहजादा सेब और अजीज़ुल हकीम सेब दफन दफार लिस दादे. इशफाकुर रहमान 15, अमजद भाई 5 दरहम, मोहम्मद अलम 5, फरहान 5, हाशिम सूर्या 10, अजमल खान 5, तलहा 5, बिस्मिल्लाह खान 5, हिदायत खान 5, रहमान शहजादा 15, अबू शमा 5, अबू नूरा 5, अबू महबूब 15, बिलाल खान स्वाद 5, अली रहीम 5, मोहम्मद इस्लाम 5 दरहम. मलक मोहम्मद शेर सेब और अजमेर खान सेब लिस दादे. अली मोहम्मद 3 और महमूद मोहम्मदुल्ला 10. शौकत रहमान सेब दफन दफार लिस दादे. इशफाकुर रहमान 25 रंगट, मोहम्मद हैदर 10. यूसुफ खान सेब लिस दादे. यूसुफ खान 10. मोहम्मद इब्रार सेब लिस दादे दफन दफारा. हाजी रहमत अली 50, हाजी इनायतुल्लाह 50, मोहम्मद निसार 50, शाद मोहम्मद 50, हाजी रहमत अली ज़मीन नज़्म की दपारा 200, हाजी इनायतुल्लाह नज़्म की दपारा 200, हाजी मोहम्मद इसरार खान नज़्म की दपारा पैसेरा लेगरी दी 400, एहसानुल्लाह लाला ज़मीन के लिए 200 रंगट. वसी कमरुनो द ज़कात पैसेरा लेगली दी आगदा दी. ऑलिन लिस्ट दे द दाऊद सेब अबू अब्दुल्ला आद रफ़ीदा 20 और मोहम्मद खान इंटरनेशनल सिटी वाला सैयद जाहिद 75. हाँ कदरमंदो लिस्टुना तासु वारिदल अल्हम्दुलिल्लाह څنګه چې تیر پروګرامونه خخېستا پیسې راغلي دي داسې د دوه کورونو له هم پیسې راغلي دي. په دې کې ګڼورونو چې دي د دعا فلم کړي دي خو چونکې هغه موجود نه دي ولې چې دا غوي په غیر موجودګۍ کې دلته چې کومې کونډې خويندې دي زموږ میندې دي داسې یتیمانان دي هغه چې تاسو په دعا کې نه یری خو که چېرې تاسو په الله رب العزت باندې خپل دعا هغه قبلول غواړئ هغه دا چې دا نیت وکړئ چې دا ریال ډالر دا خو الډی تاسو د الله د رضا لپاره را لګئ خو چې کلم تاسو ته د مصیبت زغم یا خفګان ورسی نو داسې یو عمل خالص د الله د رضا لپاره کړي هغه الله ته وسیله کوي. نو ان شاء الله الله رب العزت په تاسو ټول شرعي اجتنا پوره کوي. نو تاسو ټیم نه لم الحمدلله دوی له هم خخولي پیسې راغلي دي. د دوه کورونو لا ټوټل پیسې راغلي دي 12,30,093 روپۍ. قدرمن او ټوټل تاسو واوریدل نن زموږ سره چې دی زموږ قدرمن عمر حیات صاحب ناستي چې د دوی خدمات د کیمرې نشاته چې کم دی یقینا چې دنیا دوی ته ګوته پخله دي یعنی حیران دي چې ډېر ښایسته پروګرامونه کوي. نو موږ به هغوی نه پوښتنه وکړو چې هغوی د مسافرو د خدماتو متعلق څه ویل غواړي. حیات صاحب بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه حمیدالله روي صاحب. ملګرو څنګه چې تاسو دغه شانتې د اخلاص سره ولاړ او تاسې خپلې مرستې را لېږئ نو ماشاءالله د اخلاص چې څومره زمونږ ټیم دی او تاسې مونږ چې کم کور ته ورځو نو اکثر هغوی داسې دعاګانې چې کمې کوي نو دغه مسافر وروڼو ته کوي او ولې به نه کوي ځکه چې څومره زمونږ په بهر ملکونو کې میشته خلک دي نو هغوی د خپل وس نه 1 روپۍ او 1 نونۍ رانیموي او هغه یتیمانان ماشومان ته رارسي او بیا هغه ماشومان لکه په یوه هفته کې خپل خپو باندې ودرېږي او هغه بیا چاته محتاج نه او هغه بیا چاته داسې لاس نه نیسي چې کوم بې ځایه ځای ودرېږي بیا او یا هغه داسې یو مقام ته ځي چې هغه بیا هغه ورته موسا کور ته هم رارسېدی شي لکه هغه مختلف دغه ته تللی شي بیا چې چا به سر باندې د پلا سوری نه نو هغه مسافر وروڼه په هغو باندې یو سوری جوړ شوي دي او هغه ماشومان د هغې بدو صحبتونو نه د خراب صحبتونو نه هغو منع کوي او په یو ښه لار او یو ښه روزګار هغوی ته ورکړي نو هغه بیا په معاشره کې د یو عام انسان په شان ژوند تېروي. الله دې زموږ مسافر وروڼه دي او په وطن میشته چې کوم زموږ پښتانه وروڼه دي هغوی ټول د دې الله د دې بدلې ورکړي او الله دې هغوی ډېر زیات خوشحاله کړي او مسافر وروڼو ته چې کوم مشکلات دي کوم هلته په مسافرۍ کې هغو ته کوم تکالیف دي نو الله تعالی دې هغوی د دې کم محنت دوی کوي د دې په برکت باندې دې الله تعالی هغوی ته هغه آسان کړي او هغه الله دې ختم کړي په خپلو قدرتونو باندې. ډېره ډېره مهرباني
مرایات صاحب چې تاسو تشریف راوړو او خپل کاروم جاری ساتي او زموږ سره هم ټیم واغستو. الله دې تاسو قدر او منزلت سیوا کی قدمن نو دغه شان خپل کوشش جاری ساتي ولې چې دا یو ټیم ورک دی. ستاسو په مهنت سره الحمدلله 132 کورونو ته خوشاله ورسېدلې او ان شاء الله دا د خیر کارونه به الله رب العزت ستاسو خاندان ته منتقل کړي. خپل قربا حمید الله لا سره د مرایت او د ویجان سے ورکه اجازت دلوی الله پامان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.